कबीर कुत्ता राम का मोती नाम धराए, गले दोरी प्रेम की चित खिंचे उत जाए। आज स्वर्गीय हमारी मामी तुळसाबाई पुराणिक चव्हाण इन्नूर गंगा पूजनेर निमित्त ती आज कार्यक्रम मकाई केडनो कबीर कुत्ता राम का मोती नाम धराए, गले दोरी प्रेम की चित खिंचे उत जाए। आपण हरिभक्त पारायण माणिक महाराजे मंत्रित किदे अपने ने शब्द ने किंमत देताणी वो हजर वेगे उन्हें साथों साथ हरिभक्त पारायण उज्ज्वला बाई वो सुद्धा अपने शब्द ने किंमत देताणी ये ठिकाणे पर उपस्थित वेगे। उन्हें साथों साथ अनिल महाराज उमरीकर वो सुद्धा उपस्थित वेगे। एनकचा कबीर कुत्ता राम का मोती नाम धराए, गल्ले दोरी प्रेम की चित्त खिचे उत जाए। जसो कतरारे गळे दोरी बांधाच्या जिम खेचा जिम जाव छ जुने एक प्रेम मन क्याना जेवढी खेचे जेवढी ले जाव छ। कीर्तनी આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે। સદગુરુ સેવાલાલ महाराज की, ईश्वर सिंह भगवान की, सदगुरुनाथ महाराज की, ज्वालामुखी जगदम्बा देवी की, सब संतन की। बोलो राम रे राम सिया राम, बोलो राम रे राम सिया राम, राम रे राम सिया राम, राम रे राम सिया राम। बोलो राम रे राम सिया राम, बोलो राम रे राम राजा राम, राम रे राम राजा राम, राम रे राम राजा राम। बोलो लाल रे लाल सेवा लाल, बोलो लाल रे लाल सेवा लाल, लाल रे लाल सेवा लोला, लाल रे लाल सेवा लाल। पहला नमो सारजा, दूजा नमो गणेश, तीजा नमो माता पिता, चौथा गुरु का उपदेश। वाह भाई वाह। चराचरे वास करे वाले चैतन्य ज्योति में शक्ति, ओरे गणती जगेर उत्पत्ति, वारे पटे जेच प्रकारे ती बीजे गणती अंकुर रचना आणि ओज अंकुरेना बीज फुटच। वाह भाई वाह। ओज प्रकारे ती आडी तारे कणेती हम, हमारे कनेती तू या, हर एक मन के ब्रह्मांडर में कल्पना रूपे ती वास करे छी। वाह भाई वाह। बुद्धि निर्माण करे छी तू करे छी। वाह याडिय हो आज ये साथी बेटा रे मातेर माई वसी वशी याडी कोणी काही हो देव पुराणिक चव्हाण, पांडुरंग पुराणिक चव्हाण, पंजाब पुराणिक चव्हाण, गुलाब पुराणिक चव्हाण, उत्तम पुराणिक चव्हाण, रोहिदास पुराणिक चव्हाण आणि पोत अविनाश गुलाब चव्हाण आणि ऋषिकेश संतोष चव्हाण। वाह वाह वाह। इनुरे माते मोसी हाँ महाराज करतानी गंगा पूजने रो कार्यक्रम घडान लाई। वाह भाई वाह। सारदाने रो काही हाँ हाँ अन्नदान वेरो आप सारी रात नामदान एवढं महाराज। सारी रात नामदान एवढो। वाह भाई। ए हाँ हाँ तू प्रत्येकेरे ब्रह्मांडर में वसेची बुद्धी निर्माण करेची तूच करेची। वाह भाई वाह। एकांडीर गाडी जरी वथळारवी तारेच हातेमचं तारेच हातेमच करतानी तो नंतोष नमन कराचा। वाह भाई वाह। तो हा कारू सगुणे माओ
येडी हो काच केवरो दिवलो कपूर केर वाते माँ जगमग ज्योत जगाए से मेरी माँ हवा माता काच केवरो दिवलो केन किया केने किया महाराज ई जे આપણો देह छ हाव ई काचेरो छ जरूर माई जे जीव आत्मा छ ओने ज्योत के देने हा वलावच तारादारे ती आणि चेतच तारे आधारे हा महाराज मारे तुळशी मामेरी ज्योत एक एक क्षणेम वला ना की आडी 29 तारखेन मला नाकी आडी हा तो हा हा कोणी काही वा. या हा. तो नणंतोष नमन कराचा वा भाई वा तारो बगीचा हरो भरो रकाड 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 कणच केल छ हाव तो ना गारू झाला वाली मा वाडे जो मुझुनायानो लगा रहे झाला वाली माओ करू छू मराठी दारी राय अनवाला छू ओ भूला राजू बोले बुढ़ा छू मोरा जोड़ा यड़ी हेलो आबालाई जो को देनगी पारितोषिकायचं हमार हरिभक्त पारायण दत्ता महाराज पाझरकर ये झिलकरी जोडीनं 21 रुपयावर पारितोषिक देण्याचं धन्यवाद 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 चलो काही किडनी वडला शिव वज्जो हॅलो हा इंदुरेनंतर पंजाब पुराणिक चव्हाण याडीरो मधो बेटा इंदुर सामुती झिलकरी जोडीनं खूप आचे बोर्डरेज करताना 51 रुपयावर पारितोषिक आहे धन्यवाद 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 चलो काही किडनी हो. वडला शिव वज्जो हा गुलरा शिव फेल जो लिंबुडासू लेर जो डगर जो मेरी माया वडेरो झाड एक रोतो लाखो वच वच महाराज गुलरेरो झाड सदा हरो रच हा लिंबुडार झाडे सदा बार लागच ओच प्रकारे दिया हा हा ही तारो बगीचा हरो भरो रकार वा 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 वा. कीर्तनीच हो. जनच किडनी पहिला नमो सारजा दुजा तिजा नमो नमो गणेश गौरी गणेश तिजा नमो माता पिता चौथा गुरु उपदेश दुसरो नमन गणेशन हाव कशा चारू करे वा वा धावती वे गेम करो महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वन हाकार नाके हा हा कोणी काही हाव एक बुद्धीरो दाता छ सत सत बुद्धीरो भांडार छ वारे वा कीर्तनी हा. ओन वंदन करा 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 ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय स्व सुसवेद्य आत्मा रूपा देवा तुझी गणेशु शकलार्थमती प्रकाशु मने निवृत्ती दाशोधारी जोजी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा हे गणेशा हा. वक्राशो तारो मुंडो छ सूर्य कोटिरो तेज छ महाराज हरे कार्यालय तारो प्रथम नाम छ वाह भाई वाह हमें पर जो विघ्न आयो हा हा वो नाही शकर जरूर करतणी हा हा पेले बाळे मागा मुरा तारो ना हो तो दी रूह मारो कामारा वाह भाई वाह पेले बाळे मागा मुरे तारो पेले बाळे मागा मुरे तारो ना वाह भाई वाह भाई वाह उबोदर बारामा खोळो मांडला ओ भाई बोल दुगदा बेडोरे खानाच्या
भाई बोल तू गादा बेदोरे घाना जाओ कवी मदा लगाउरा तारो बाले magaure तारो हाँ नामदेव परशुराम चौहान ये याडीरो भतीजो इंदूर सामुती 51 रुपयारो पारितोषिकायचं धन्यवाद धन्यवाद झिलकरी जोडी सपाटवाळ मस्त बोल रेच करण चलच केडणे हाँ। पहिला नमो शारजा तुझा नमो गणेश हा तिजा नमो माता पिता चौथा ग्रुप देश कोणी काही युट्यूब चालूच बिया अब गुरु माऊलीनं वंदन कशाने करेल छ करा करा धावती गे गुरु एक माता गुरु एक पिता गुरु एक मंजल काशी निरंजन का भेद बताए चुक जाए 84 गुरु यारी बापेर तीर्थे उपमा देना के महाराज कहा याडी बापे ती मोठो गो हाँ। तीर्थे ती मोठो वळख करच वळख निरंजन का भेद बताए हाँ निरंजन केन किया ये वजाळेन कस मारा सोपा भाषा कोणी काही हाँ, वजाळो. ठळक भाषाમાં वजाळो जे पवित्र परमात्मा रो जे स्वरूप रछ ये मैं अंधकार भरोचा वो तो वजाळो पाड केला ओरी वळख करद चवन हाँ। कच गुरु माऊली वाह 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 करे जो हक मारा हाँ। साध गुरु यादो भरे वाळो हरे घरे करावा जाओ ढोल हागे मारू भरे ढोल यालो लागा भरे महाराज हाँ मारे दहे घरेर में सारी अंधारो छ अंधारो छवतीच वजाळो कर और सारू वजाळो कर तो हक मारू छु ज्ञानेरो वजाळो कर कोणी काही हाँ। चलो अंग पोज कोई दिसलिया वाह 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 बोल बोली माया मोहनिया होता माया माई वेगो बाबा लागा भरे चालू अंग पाच काही दिशेनी मन वेड मेली माया मौनी कोणी काही हाव. ए मायाમાં बावळो योगो छु वेगो वेगो करतणी तोंड हाक मारू छु वाह, वाह, वाह. हिच कोणी हाव, महाराज. प्रभुने आलेलो घालायडा वाह 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 आदनाले बाबाला दलडा बोल भाई बोल आदनाला चढालिया तोंड आलो लागा भरे कहीं केडने आपण हाँ, हाँ. मारे दे घर में अंधारो छ वाह भाई वाह प्रभु ज्ञानेरो लगा लाइट लाइट आज ज्ञाने पर पाड़ दे लेट मारे कनेर जो अज्ञान छ वो नाही सेवे जाव वो नाही शेवे जाव हाँ, हाँ. आणि ज्ञान प्राप्त वे जाव वाह. ही कोणी हाँ. अजी काही केर छ जय महाराज. जीव शिव सर धोई भाई वाह 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 रे गाड्या वो नांदोत मगर माई वाह भाई वाह धोई भाई रो कर देसा मेरा तोयारो लागा भरे ए दादा हाँ हाँ जीव शिव था दोई भाई वो रच ये आत्मा घरे माई दोई भाई दी ठिकाणे पर छ हाँ हाँ कोणी काही हाव. जदत आणि जीवे शिवेरी एक वेणी वो ते तनु आपली वजाळोच कळे नी वजाळोच कळे नी हाव. भावच कळे नी वाह. भक्तीच कळे नी कळे नी आणि दोई भाई दी ठिकाणे पर कनाती हुए कनाती हुए महाराज मग उपजल्या वरी अंगी लागे वायू धरित्री पडली अवघीच विसरी शोम चोबदाची सोम शब्द विसरला कोभा विकासला तो मायेने भुलला चारी जन्म ज्येष्ठ मेन माता रे ग्रबे मनो मिला नवदल वेते जना
बादर में अपनो जन्म हुयो वेगो महाराज माया स्पर्श वेगी भारताच बैमान वेगो माया स्पर्श वेते बरोबर कव्हा कव्हा के लागो कना 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 कोणी काही बैमान वेगो हा. जलाती जीव आणि शिव तिथे ठिकाणे पर वेगे छ महाराज छ आणि वनी एक करेवाळो गुरु माऊली छ वाह भाई वाह करजोन हाक मारा हा, हा, हा. सद्गुरु आजो भरे मारे दाए मा बारे ओलिया लागा भरे मारे दाए मा बारे बोल भाई तो आठलो गला के मारा भाई वाह वाटे पर मांडा दिले के मारे दाए मा बारे ओलियालो लागा भरे मारे दाए मा बारे ये छो चोर घणे जबर वाट रोक ना के हमारो कोणी काही हा. वाटे पर मांड दिने टेळो 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 अंग गमन करे देईनी वाह भाई वाह करतानी तो नाळो छ वाह आजी काही केर छ भाई महाराज मन जायरो दसवे ढुंगावेला वाह वाह माया बेदीचा वाट झाला ना वाह भाई वाह मधु केरो वाडा चुना वाळो मारे दाए मा बारे ओलियालो लागा भरे मारे दाए मा बारे ज्याने दिले ते दान त्याचे करावे चिंतन कोणी काही हाव. उत्तम निर्दय दिनोज भगवान सोने सरीक चार खाणी चार वाणी निर्माण किदो वाह 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 आणि चार खाणी माहिती उत्तम असो निर्दय આપણે મને ક્યાં દિનો છો वाह भाई वाह કહા હા. કે ઓરો ઋણ ફેણો આપણો ગરજેરો છે ફેણું લાગે છે મારા. કરતાની ભગવંતેરો નામ લેશવેઈ वाह तर नवपाय जीवेन छेनी छेनी, छेनी. करतानीच केर छ હા. भजलो रे राम नाम आए તમારે ગામ રે ભજલોની બાપુરો નામ वाह वाह आए તમારે ગામ રા आए तुम्हारे काम भजलो रे राम नाम आए તમારે કામ वाह भजलनी કોની કઈ હાવ. ઈ તમારે જ કામ આયા વાળો છે आवड़ो ज महाराज मार मामी चलेगी चलेगी आज कतरा एकड़ जमीन कमान मिलगी दिशे कर कोनी कहीं हाव. और बेट बेटान का मारी आरी आरी और पोतेन का मारी शेर रोजड़ा और खारे नातेन खारी. का मारी हाव परंतु ई हाँ हाँ अरे स्वतःच कामी छ आवाळो छ ई कामी केरी नाते पोतेन कामी कोनी आवाळ वरे सारू नाम ला आणि येरो हिशोब हा इंदूर बाजार मई उत्तम पुराणिक जवान ए आडीरो नानक्याती मोठो बेटा इंदूर सामुती 51 रुपया पारितोषिकाचं झिलकरी जोडीने वा हा धन्यवाद हा चलो कई केडने आपण ई તમારેજ કામી આવાળ છો વાહ ભાઈ વાહ. બંગલા બંધાના કે શેર કામી આયો હા. ગાડી લે દે શેર કામી આયો વાહ વાહ. પણ એ જીવેના નામ લેણો ગરજ છે ગરજ છે મારા. નાનેર ગરજ છે હાવ. ગરજ કે છે હા. ભાજલ હો રે રામ નામ आए तुम्हारे काम बादलनिया વારે પીલા नाम હાનું आए तुम्हारे काम ये लाभे માં ઘણો છબળ પાણી ઉપર દરાગી શીળ અભિમાને તી ગુણા તર ગોરે बादलनिया आए तुम्हारे काम बादलनिया आए तुम्हारे काम રામ નામે માં ઘણો બળ
પાણી ઉપર તરગી શીળો અભિમાનેથી કોણ તરગો કોણી તરે મહારાજ તમે જ માલમ છે હમેं मालूम છે लंकापति रावण छेले गो वाह 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 मुख कियो स्मरण को सुनने को दिया कान तरने को किया लीलता तो डूबने को अभिमान आवड़ा भलो कोर हाँ और गाम सुधा सोनेर वेते रे घर वेते महाराज चले गए આપણે 1 ગ્રામ લેર તો ઘંટા ભરો વિચાર કરવો પડે છે आओ महाराज हे प्रेम હું ચલે ગો हाँ हाँ કોની કઈ એકે ધસકેમ ચલે ગો કરજ કર છે ભાજલો રહેલા મનામે આયે તમારે કામ રે બાદલોનિયા આયે તમારે વાલા કોળી બ્રહ્મ હાથિયારી वाह 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 તારલી દો નમુરહારી वाह भाई वाह વાલિયારો વાલમી કવે ગોળે બાદલોનિયા વારે પેલા વાલા કોળી બ્રહ્મ હત્યારી वो न तार लीधो गिरधारी વાલિયારો વાલ્મીક વેગો वेगो महाराज वेगो पशु का होत बनाया नर का कुछ न होए एक बार नर ने करनी किया तो नर का भी नारायण होय कोणी कई हाव. नरेरो नारायण वच बकळ बोला पण वेळ कमीच कोणी महाराज. कई आपण हाव. नार्या तरी वारे हाव नी. हीच कोणी अजी कई केर छ हा. भील जाते री देख सबरी वाह भाई वाह नगारिया नीतिले भजिर हरी हरी मीठे बोरा बोरा खादोली रे बड़ी जंगले मासी वाह 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 रामचरण री लागी रे राजा धूळा बोल भाई बोल अहिल्या वो देव धरी रे वाला जोडी एकोणतीस तारखेनं हाँ स्वर्गीय मार तुळशा मम्मी चलेगी 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 मारो मामा भी चलेगो हाँ 7 बेटा छ छ छ मोटो परिवार छ 7 माहिती दी चलेगे हाँ 5 बेटा रेगे छ रेगेच रेगे आणि ये 5 बेटा न 3 बहने छ छ छ महाराज ए 5 भाई ने एकच केर छ हाँ ओ बेटी वगाडी वेगी छ वेगीच वेगी बाप वे तो जन ध्यान करतो तो वाह 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 याडी व्यक्ती जन ध्यान करती ती अब जो कोणी तुम्हारे ऊपर छ याडी बी तमेनज वेर छ वाह आणि बापही तमेनज वेर छ वंदुर छ. जन भेन काय केन रोवरीचे ढावले रे माई मन साडी चोळी माताले सरा वीरणिया तारी भेल दिनी तो बोले सा मन साडी चोळी माताले सरा मन साडी चोळी माताले सरा तारी भेल दिनी डोबले साडी चोळी माताले सरा तारे भेल दिनी डोबले
हाँ महाराज 12 मिनट में रक्षाबंधन रो त्योहार आव छ हाँ हाँ वदन तारो चेहरो मन हरदाव छ वीरा वाह भाई वाह आजी कोणी दुसरो कुणशो से नाव छ हाँ महाराज चला दवाली रो वीरा चला दवाली रो वाह 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 हरदम मना देख मायरो ओ मलरी माता धुंडुर वीरनिया मला साडी चोळी मदले सरा केरी आशा छे वीरा हाँ, तार महाराज। साड़ी आशा छे नी चोड़ी आशा छे नी हाँ हाँ तू शीड़ी बाटी जरे खरादी नो मन वजन पूछे तार भाईर घर कई पामणे चारी कीधी हाँ हाँ बाई हाथ भरी लांबडी लिस्ट काढाचे बुंदी कीधी नुक्ती कीधी आशा कीधे बत्री कीधे रत्न पण शीळ महाराज। बाटी खान जाव छ हाँ महाराज वेळ देखो। करतानी हाँ, तू हाँ। आता ध्यान रे दे वीरा हाँ। खाली मिंडेती मुठो बोल वेगळं, मन वेगळं। दुसरो काही छेणी हाँ, हाँ। कोणी हाँ हाँ मन साडी चोळी माताले सारा वीरनिया ये साडी चोळी माताले सारी वेळ दिवी डोळे जंगल देखता वीरा सेला दिसाचा आता माबाळा जाऊ केला दिसाचा वीरा केला दिसाचा कवी मधु बजाले मा बोलाला वीरानिया मला साडी चोळी माताले सारा सुखे दुखेरी गोरुरी खबरा ले फेरी मारे समाज मा फेरी मारे जय शिवालाल जय शिवालाल।